Mga kapuso, nagapanawagan subong ang kapulisan sa Buena Vista, Guimaras sa kung sino man ang nadulaan sa himatang nga babae nga basi ini ang bangkay nga nasapuan nga hublas kaina sa aga sa Bakawan Barangay Tanag sa mga Banwa. Yara na sa state of decomposition ng bangkay nga suno sa kapulisan, mga ginabulubanta 30 anyos ang pangidaron, shoulder level ang buhok, kag ginabulubanta nagataas ang 5 katapa kag 3 kapulgada. Base sa pagpangusisa sa scene of the crime operatives kag Buena Vista Police, wala man sang indikasyon sa lawas ang biktima nga may foul play sa kamatayon sini. Ginalantaw nga base na lumos ini kag ginsampay lang sa lugar bangod wala man sang gin-report nga missing sa Buena Vista. Apang bangon hublas ini sang nasapuan, ginarekomendar sang kapulisan nga ipaidalom ini sa autopsy kung maklaim na sang iya pamilya. Autopsy natin para mabala natin kung bala may buntunaan sa iya kamatayon.